हेलो गाइस जय जगन्नाथ न्यू वीडियो तो आज आम किसी आसचे 14 यात्रा बुलिया तो आपण मैंने जानते 14 लक्ष्मी पूजा यात्रा हो लक्ष्मी यात्रा आज बहुत किसी मैंने बहुत मेड़ देखा बहुत पसंद पाए तो रहा केत स्टार्ट हम तो बर्तमान आम से पड़िया कथी चौटार होमर आज प्रोग्राम चलती तो यहाँ बर्तमान चलिए आ कि आप बेस किसी कहबी आप जा सब देखिए यहाँ बुझीपारे कारण यहाँ प्रथम थर मोर आज आप जा सब देखिए बुझीपारे तो बर्तमान जा से तो बर्तमान आम से पहुँच जाइए जोटार हो यात्रा ये रही किसी एंट्री गेट करके चलते बर्तमान आम भितर को एंट्री करवा। जय जगन्नाथ हमें कृतज्ञतार सहित धन्यवाद जनाऊँ आम प्रताप नगर पूजा कमिटी संपादक महोदय को सभापति महोदय को एवं समस्त कार्यकर्ता मैंने समस्त मेड़ रही मेड़ जो स्टार्ट हो स्टार्टिंग के क्लाउड देख ये देखा जो कौन बर्तमान प्रपर आम जोड़ी हम से पॉइंट ले देखा जाऊ ये आगे 1 किलोमीटर अच्छी 1 किलोमीटर पूर्व के क्लाउड देख चला जाऊ तो ये स्टार्टिंग मेढ़र आसवाटा तो बुझे पूरा 60टा मेढ़ पूरा 60टा पूरा 60टा पूरा 60टा सामने 60टा मान जगह पूजा आस गोजार सब ठाकुर मेढ़ रे और कल सका बाहर विसर्जन कल सका पूरा 60टा मेढ़ तो 60टा पूरा डीजे आसो तो आप चेष्टा करी सब देखापी तो सब मुझे देखे न पारे कारण बहुत बड़ा से पूजा आम बिलर आहरी भी मेला बिलर अच्छे देखा जाऊ कौन हो बहुत देखिए देखिए चेष्टा करें आपको सब देखापी ना आपको लास्ट आपको सब मेढ़ ठीक आपको कंपलसरी से जहाँ लास्ट पूरा समस्त ठीक आप गोटे ये करना लास्ट पकईदेवी आप देखिए तो ये तो रही गोटे मेढ़ आउ मेढ़ देखापी जी बर्तमान चलचे आम किसी एमती रास्त आगे आउटे मेढ़र आगमन है ये रही आउ गोटे मेढ़ तो भीड़ बहुत अच्छी देखा जाए कौन हो ये रही आउ गोटे मेढ़ चलती आगे बर्तमान सब मेढ़ चेक करवा देखा यात्रा बुलिया भी एवं सभापति महोदय को कृतज्ञतार सहित आम दशहरा पूजा कमिटी आम समस्त कार्यकर्ता वृंदमान को आम साधुवाद जनाऊँ सुल्तान नगर पूजा कमिटी आम समस्त भाई मैंने कि आनंदर सहित उल्लासर सहित नृत्य गीतर ताले ताले कि खाली रास्ताटा कौन आगे देखा जाओ कौन हो एंट्री मैंने सब चेकिंग चलती देखा गोटे चलती गोटे मेढ़ देखिए साफ बहुत सुंदर है लक्ष्मींदर एत सुंदर छोट तार पूरा मन खुशी पूरा चढ़ी नाच कि देखुनि आग बच भाई बिल्कुल पूरा मन आकाश रे कौन कह
बड़ा सही पूरा लागुआ चिंग चिंग कौन कला से मजा मस्ती राती सारा चलो वो तो आगू बढ़िया वेट ना तो आसगला आम सिंह बाजा ग्रास खत्म सिंह बाजा ऐसा बड़े सेटअप सिंह बाजा सेटअप जबरदस्त अच्छे सब आसे दरकार खाली कौन डीजे चल बाजा न आसले कौन खेल हम केमिति चलो संस्था चल देख एत बड़ मेढ़ भयानक लगे शिव जय शिवचंद्र एत बड़ मेढ़ पूरा भयानक लगे महालक्ष्मी साई 21 नंबर 21 नंबर महालक्ष्मी साई देखा जाए कि ठाकुर महालक्ष्मी साई ग्रास ग्रास सेटअप किसी न्यूज रखी घंटा बाजू शिव पार्वती होती देखते घंटा सहित शिव पार्वती होती मेढ़ ए साईर अभी चलती नाच गीत पूरा मन खुशी अरे 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 ये कौन नागिन डांस नागिन तो आज नहीं अरे नागिन डांस में ये देसी कमाल ये खाली देसी माल कमाल आ किसी नहीं प्रथमे देखी जाइए आ गए साहिर मेढ़ बहुत बढ़िया है पक्ष सिस्टम बढ़ लगता सिंह कमाल अंदाज टोका बाटोची पूरा अंदाज बाटो कौन कला से नाच
ट्रेनिंग होଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଜା ବାଜା ହବ ଏଇଟା ତାକୁ ବାଜାର ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପଳା ଆସିବ ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ସଫଳ କରୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ସକାଳେ କିଛି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଠାକୁର ମୁଁ କହିଥିଲି ସହଜ ଏକାଠି ହେବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଢ଼ ବହୁତ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ କିଛିଟା ମେଢ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ମେଳା କିଛି ଇଏ ଥିଲା ତ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଆଉ କିଛି ମେଳା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଲିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମେଢ଼ ବି ଦେଖେଇନି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଉଡ଼ ବି କେମିତି ଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତ କାଲି ରାତି ବହୁତ ଥିଲା ବହୁତ ରାତିରେ ଆସି ସବୁ ମେଢ଼ ଠିଆ ହେଲା ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଠିଆ ହେଇଛି ଏକାରେ ପାଖାପାଖି 55ଟି ମେଢ଼ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି 55ଟି ମେଢ଼ ଆସିଥିଲା ତ କିଛି ମେଢ଼ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି କାଲି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ତ ବହୁତ ମେଢ଼ ବି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ କିଛି ଏତିକିଟା ମେଢ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏଠି ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଢ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କିଛି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ରହୁଛି ଏଟା ଯଦି ଭଲସେ ହୁଅନ୍ତା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଉନି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଏ କିଛି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠାରେ 20-25ଟି ମେଢ଼ ଅଛି ଆହୁରି ମେଢ଼ ପଳେଇଲେଣି ଇଏ ଆଜି ପୁରା ପସନ୍ଦ ହେଇକିନା ପଡ଼ିବେ ଆମର ନଦୀରେ ଯାହା ରହିଛି ଆମର ବିରୂପା ନଦୀରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ ପୁରା ପସନ୍ଦ ହୋଇକିନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ମେଢ଼ ପଳେଇଲାଣି 55ଟି ମେଢ଼ରୁ ବହୁତ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ 20ଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆହୁରି ବି ମେଢ଼ ସବୁ ଯିବେ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେ ଚାଲିବ ତ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାମସାହିରେ ଏ ଛୋଟ କରି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆପେ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ପୁରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଇଏ ରହିଛି ମେଳାର ରାସ୍ତା ମାନେ ମେଳା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ମେଳା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଚାଲିବ ଆମେ 3 ଦିନ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସଇଲା ଦିନରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ଦିନେ ଲୋକ ଆସି ରାତିରେ ଆସିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ମସ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।